Ang Libertad or Butuan City Sports Complex, pinalit kini sa akong congressional allocation lamang. Walay utang nga ang mga katawhan mao'y bayad ug pinaagi sa Proclamation 1044 nga gipirmahan ni Presidente Fidel Ramos. Naproklamar ang maong 8 hectares land that I bought from my congressional allocation as the Regional Sports Complex and Regional Government Center. Sa katuyuan mga kaigsunan nga usa lamang ka lugar ang butangan sa atong mga opisina sa rehiyon o sa national agencies. Nauna pagtukod ang GSIS, ang Hall of Justice, ug makita nato kini mga kaigsunan karon niining atong Libertad or Butuan City Sports Complex. Mga kaigsunan, ang una nato nga tumong sa paghimo niining ambisyon nato nga sports complex tungod kay if you are going to host the palarong pambansa, the National Athletic Meet, punduhan kini sa national nga gobyerno ang tanan nga mga kulang nga facilities. Niapil kita sa pagbid sa palarong pambansa niadtong bag-o lang kita nahimong Caraga Region, hoping nga mahuman na tanan ang mga facilities niini. Apan subo kaayo makaigsunan kay wa nato makuha ang pag-host sa palarong pambansa, mao nga hangtod karon mao gihapon ang itsura niya ng atong sports complex. Nahuman ang akong termino isip inyong congresswoman after a year in 1995. So I was hoping that the next congressman who follows after me ila kining ipadayon. Apan subo mga kaigsunan kay wala gayud nila dungagi kini or ayuha no? Or imintinar. Apan sila ang sige kanunay naggamit kay wala man tay lain nga mga playground, wala man tay laing sports facilities. So dili parehas mga kaigsunan sa atong police sports complex nga natukod sa panahon ni Mayor Amante, no. I was hoping nga ato nang madala ang mga dagko nga mga athletic meet dinhi apan subo na usab kita tungod kay ang kasamtangang gobyerno sa dakbayan sa Butuan wala gigamit, wala gipadayon ang paggamit sa police sports complex o kanunay gigamit sa gihapon ang atong Libertad Sports Complex nga hangtod nining panahona wa gyud nila dungagi. Pila ang akong pagpalit niya ng sports complex sa Libertad mga kaigsunan? 17 pesos kada square meter. Kay kabugangan ka na, dako kaayo ang tubig diha. So dako kaayo ang atong gigasto sa pagtambak ni ana. Apan karon mga kaigsunan, pila na ang balor nining atong Libertad Sports Complex. It cost billions of pesos. So usa kini karon sa mga propiedad sa atong syudad nga nakahatag og dako nga asset sa atong panudlanan sa dakbayan sa Butuan. So mga kaigsuunan, hinaot nga inyong masabtan nga kining atong Libertad or Butuan City Sports Complex walay utang ni ana bisan piso. Wala usab bisan piso nga nibahin ang atong dakbayan sa Butuan para sa kahumanan unta ni anang atong sports complex nga gigamit hangtod niining panahona. So hinaot malamdagan ang tanan, makasabot ang tanan, walay utang. So sa bag-ong Butuan ato kining tiwason og ipadayon nato as a mini sports complex. And at the same time, we will make it as an IT park. Atong itukod din ha ang modern IT park, diin ang mga IT BPOs, call centers, ipahiluna puhon. Ug mao kini sila ang industriya, one type of an economic zone nga magkahatag sa daghan kaayong trabaho sa atong kabatan-unan, sa atong mga katawhan, ug magdala sa moderno nga teknolohiya sa IT, BPOs, and call centers of the world.